man bantagrina Gundari gubanci si benakan PA Morianta si iba bayi kami bas PJJ Moria Roma. Bujurman Tuhan berkenan kesempatan man kami guna babai PA Morienda manbandu nyonya rumah si Baba PA Enda banci serahkan kami manbandu bujur si benakan PA Morianta mari ras kita muji Tuhan. Si buka kitab Dendenta nomor 220 sada si deken kari ayat sada rasi peduakan. Sikaplah ukur tak adinda hidup mata ukur si sargun silit bas kita endaskanlah man-mana mania semerekan si bahan manta-manta tentu malam kelateta salang lapus tuta adinam si gulur si dong kalisa totokanlah aku ia mania si mereka pengadi makana kita dorek pintar kali di Yesus lah si bahan manta-manta tentu malam kelateta. Mari raduras kita rtoto kita. Isahkan kami mujur banbadu Tuhan sebab ibas penemanindu kegeluhan kami. Bancika iberikan dengar kesempatan man kami lako ngikuti kebaktin PA Moria ibas berngi enda. Embaka Tuhan kam dage singajari kami Bapa gelah banci kata Tuhan si yorati kami bagepe si edengkahkan kami arah kemahandupe. Banci min tersuan ibas pusuh kami dengan banci pe ipakikan kami kubas gedang-gedang kegeluhan kami. Ngerana dage kam Tuhan dengan kam siringan ibas pusuh kami skala Bapa gelah banci ibas kami ngikuti PA Moria enda banci min bagi sinusurakan Tuhan enda pertoton kami Tuhan endeskan kami kebaktin PA Moria kami enda kubastan Tuhan arah anak andu Yesus reh kami manbandu amin. Mari sibuka ogenta ibas kitab Kuan-Kuanan 10 ayat 10-10:4. Bagenda kata Tuhan. Kala silapang encidahkan kebenaran, ipeturahna kap perubatan. Tapi si mandang alu terang-terangan, dame kap Athena. Babah kala bujur desken sumbul kegeluhan. Tapi ibas kata-kata kala jahat, terbunyi biak pemunuh. Nembah ate mabai perjengilan. Tapi keleng ate
la naktaki kesalahan. Kala si pemetah melaskan kata-kata si payo, tapi kala lenge perlu iukum. Kala pentar i pepulungna pemetah asa bancina, tapi adi kala lenge ngerana i pekekena perzengilan. Terzengzenda kata Tuhan. Temanta ibas peanta bas berengi si senha enda emkapkan komunikasi ibas jabu. Jabu eme antara bapa anak ras, bapa nande ras anak-anak. Komunikasi ibas jabu emkapkan caranta berinteraksi antar bapa ras nande, bapa ras anak-anak, nande ras anak, bagi kape anak-anakku orang tua, endame caranta berinteraksi di tengah-tengah jabu dengan cara berkomunikasi. Arah komunikasi endame empeturah biak-biak si mehuli ibas kegeluhenta di tengah-tengah jabu. Adi arah ogenta kuan-kuanan enda, Salomo ningetken karena gelah banci min kita metenget ibas nahken pengajaran arah komunikasi di tengah-tengah jabu. Sebab arah ogenta enda lid pilihan pengajaran siman pilihan ta. Si iturikan ibas kuan-kuanan enda. Emkapkan pengajaran karena kalak pentar bagepe pengajaran si bodoh entah pe pengajaran si lenge. Adi si perdiateken ciri-ciri pengajaran kalak si pentar eme si pemena lebe ngeluh ia ibas bujur entah pe mahuli. Seri perkataan ras perbahanan na bage. Lalit si terbuni ibasia. Adi si peduakan mandang alu terang-terangan ni nandai. Adilit kesalahan ibas tengah-tengah jabu entah pe nande entah bapak entah pe anak-anak silit ngelakukan kesalahan di tengah-tengah jabu. Ije mis iselesaikan alu terang-terangan bage. Lah sempat mogok komunikasi. Mogok komunikasi enda lanai si perkuanan di tengah-tengah jabu. Jadi mis iselesaikan alu terang-terangan. Adi si pempatkan dem ia ibas keleng ate. La naktaki kesalahan kalak si deban. Dem ia ibas pengampunan. Bas ia lalit elem-elem. Adi si pelimakan ipepulungna kata-kata si mehuli ras bijak si erguna ia nangdangi dirina bagepe nangdangi kalak si deban. La asal embusina saja, tapi ukur kena lebih maka iblas kena bagi. Jangan pe kalak singgeluh ibas kepentaran emkapkan ngukurkan uga si mehuli nangdangi kalak si deban. Bagepe ilako kena tetap wari benda waktuna. Siap kena kesempatan waktu untuk berbicara dengan Tuhan bagi entah pe melalui renungan entah pe rende ilako kena di tengah-tengah jabu bagi. Jadi ibas kegeluhanna krina ilako kena alu mahuli bagi. Tapi adi si perdiatekan adina pengajaran kalak silenge emkapkan dirina lid ibas nipu kalak rusur, nokohi kalak. Laseri kata ras perbahanan bagi. Belas-belasna seh kalhulina, tapi pudinte ngome kita dicerkurakina bagi. Adi si peduakan, la ia pangcidahkan kebenaran dina. Engkai, sebab bas ia pelalit kebenaran. Si petelukan melaskan kata-kata jahat, si rebansa kalak megelut. La ukur kena kai si belas kene tapi belasina saja megelut kalak raslang persoalan si pudi bagaimana ibas ukurna. Si pempatkan nembah ate ras mbaba perjengilan. La iya je meriah bual kalak. Tapi nggo kenca iya je mis burbar kalak andai sebab adi je kencang kari iya
Nggomi turah perjengilan si bahanina bage. Piah ngolit turah gelar na bankala emkap kena dijengil. Sebab rebahan perjengilan surdahinna adina si pelimakan ukuman me si alokenna. Sebab arah perbahananna mabai iya ku kebenen. Bage. Enda me kata persingat si isahkan Salomo arah kuan-kuanan enda man banta gelah banci min kita pentar ibas nahken pengajaran arah komunikasi si isuankan kita i tengah-tengah jabuta. Adikai si ajarkan kita man isi jabunta terlebih anak-anak ta enda me jadi sada modal ku masa depan na bage. Sebab engkai adina menghuli perbahanan ta siswankan kita ibas tengah-tengah jabuta pasti pe kudarat peseh keliahulina nang dangi kalak si deban. Ramah iya kuzaatin due mami nina. Kai si baban due mami banci kam kusampati nina. Tapi adina i tengah-tengah jabu pe perjenghilan usur ibegi kena. Tapi darat pe ngegas lalap ngerana bagi. Sebab i rumah pe i beki kena bapana entah pe nandena ngerana ngegas lalap. Lah pernah kata-kata melemuk si turi kena i rumah bagi. Jadi adina enda usur siswan kenang dangi isi jabunta khususna anak-anak ta pasti anak-anak EP tertanam manbana bagi. Tertanam kai siswankan kita manbana. Pasti adina si muhuli siswankan kita pasti ku masa depan tapi tetap muhuli. Tapi adina sila muhuli si iswankan kita ku lebih nape entah pe ku masa depan nape langabu terjamini bagi. Maka arah ogenta enda marilah metenget kita apai ateta si iswankan nang dangi isi jabunta, si mehulikah, kata-kata pentarkah, atau kata-kata lengekah? Adina kata-kata pentar si iswankan kita, turah me kemalaman ate ibas kegeluhan ta si tep-tep wari. Tapi adi kata-kata lenge si iswankan kita i tengah-tengah jabu, labu pernah kita datkan malam ate, tapi kai si datkan kita, menekan kita nih nandai, menekan kita. Sebab perjenghilan lalap turah ize, anak andunda ngo karubati, anak andunda ngo ka tangkap polisi, ngesidatkan kita adina kata-kata lenge si suankan tengah-tengah jabuta. Maka arah kata persingat Salomo enda man banta, marilah siswankan si mehuli ibas jabunta, gelah banci min arah jabuta enda, terpuji gelar Tuhan arah kai si bahan kita, suwe kata ras perbahanan ni nandai. Gelah malam ateta i tengah-tengah jabuta ibas kita ngalaken perbeben geluh pe ibas doni enda, lah kita biar kita kan Tuhan tetap kap ras kita. Bujur. Mari kasih puji Tuhan, ibas kitab Nenenta 258, sindekan kari ayat sadara si peduakan. Bincang matahari enggokam nerangi rina negeri cuman tapi sama kerangan si marata mehuli tidak. Terang bersinasal kerina merana tangkas kuida Bapa sini surga Bapa siar kuasa Ia ku sembah
bujur man bandu nyonya rumah singgo nuriken penggeja pendu. Gundari sekita man Senina Moria sinuriken pengejapan ibas berngisi sendah. Man bandu Senina Moria kami banci benakendu. Salam man banta Krina Moria si jenda bagi pe Moria si rumah. Jadi jenda aku nuriken pengejapan engkapen karena temata ibas berisi sendah komunikasi ibas jabu. Jadi komunikasi ibas jabu kapan kemalaman ku keluhan ta. Jadi ijandai ibas temanta komunikasi nina jadi si perlu lebih ijenda nande res bapa. Uga komunikasinya adi nande res bapa menghuli komunikasinya tentu terus ku anak. Sebab adina nande res bapa lah menghuli komunikasinya tentu terbawa kangen daku anak seterusnya. Jadi ijenda pe katakanlah ijenda engkapan adina sumbul kemalaman ade rasa ada arih. Jadi maka membanta kerina Senina Moria endamia si perlu tengah jabunta si pupuk ia gua komunikasi ta si mahuli rasa ada arih nande bapa anak. Enda perlu ya rasa ada kerina arih sebab andi si enda kerina lit kerina kawitan na ninakin. Jadi makana adina mahuli komunikasi inta bas jabu ugapen bagi kata secara lebih hai mahuli kangen darat bagi. Jadi endamia perlu usul si ciptakan bas jabu inta amin lagi agar siakap mon payo entah perbulangan entah anak terlebih kita Moria enda olah makamis kita merawa sipindo surgegah ku dibata gelah banci arah kita mindo gegehe banci tuhu lit bas kita kesabaran lit bas kita kekelengan. Jadi arah lit kekelengan nenda lit kesabaran nenda amin lit pesi lah bagi kurda kita ngasup kita ngalo kenca bagi iya. Jadi adik anak at surah-surah ante orang tua makin anak enda banci min ya jadi kebanggaan orang tua bagi kapai anak bagi kang. Jadi sebaliknya ya. Jadi endamia perlu membantah kerina Senina Moria gelah banci kita terlajar langsung tuhuna susah ngendamin tapi ringgit terlajar endalah bancila menghuli ngejadi negrina. Jadi maka membantah kerina Moria erpala-pala kita ngajari terlebih anak-anak ta sebab baling ya merawa kita merampus ngaloisa reskan bedate sempamanana bagenda kenaikan anak sekolah baru dengar nilainya lah bagi kurta mis 11 kan mau tukin ko bodoh kin engkau nita endar bansa tumpat dukur anak-anak bagi. Jadi andi kita selaku nande olah min bagi berikan min semangat men anak ta gelah ngatupudi warian dabe pagi ya semangat na lah kita mematahkan semangat na bagi. Jadi endam perlu kita usul siajari tapi lah boleh gegeh ta si pindoman Tuhan gelah tuhu banci dat kemalaman kita sebab ande narsada arih laban sila malam kelandalani kekeluhan ende. Lalik si rongkut na. Bagi endam nina andena pengajaran si pentar. Andis pengajaran si motu nina ndai bebas tuan rumah. Ende maba kusi lama huli bagi. Mis merawa sita mis kita merampus bagi tangkundai sita las bagi kurta. Mis kita jut lah terlalukan kita. Jadi man kita Senina Moria mari dage kerina makana ibas jabunta bansi si ciptakan ia resada arih anak si ajarkan anakku semuhuli gelah anak enda pe pagi gelah ia pe
malam atete ibahanna. Jadi mungkin labo ku gedang rana bari dage si palapalai relajar kita kerina mo si mahuli gelah dame kerina jabunta si barem bujur. Bujur man bandu senina moria kami singgo nuriken penggejapan man banta krina moria. So pelengai breken man pendeta guna ngerangkum rende kita lebih bebas kita mendende nomor 314 sindeken kari ayat sadaras 2. Kundari ngobanci rangkum du pendeta kami. Ya, bujur bersepatenenda menjuah-juah kita kerina. Shalom. Ya, puji Tuhan bancika kita tole ibekali ibas warisi sendah terkait ras komunikasi di tengah-tengah jabu. Jadi laban cilang tetap jabu tentuna lead komunikasi. Kuakap secara sepintas ngom seteh uga komunikasi si mahuli, ras uga ka komunikasi si la mahuli. Ibas waris sendah iberi kesempatan man banta lako banci merefleksikan ras ngaturkan komunikasi di tengah-tengah jabunta masing-masing. Jadi kekelengan Tuhan sebagai pengantar lebih manbanta ibas kitab kuan-kuanan pasal 10 enda situ huna piga hal si ibahas ibas pasal 10. Jadi enda terkait ras benar ras salah, pentar ras bodoh, kemalasan bagi peras kebodohan, kebayakan ras kemiskinan. Eda topik utama ibas pasal 10 secara khusus ibas kuan-kuanan enda. Pokok pikiran ibas pasal 10 enda terkait ras kondisi kegeluhan manusia. Jadi kondisi kegeluhan manusia situ huna lid jay islipkan berkaitan dengan materi ya. Jadi materi. Jadi kegeluhan materi manusia enda terkait ras sikap bagi perilaku seseorang. Jadi uga sikapna ras uga perilaku na menentukan salah satu
materi ibas jabu-jabu bagaimana ikatakan ibas waris entah enda. Maka sikap ras perilaku enda tentunya kita sendiri enda si ngaturkan sa. Adina masuk kita kubas tema komunikasi ningene, ranan ningene, kita ngesimpelaskan sama bagai kini. Kita ngenda si nentukan sa ranan si mahuli entah sa sila mahuli. Jadi mari si bahas ibas renungan ta. Enda situ huna melalakil pesan-pesan. Satu ayat saja situ huna ibas kuan-kuanan enda. Gue melalakil pesan na. Tapi enda lihat kita 3 ayat sendah enda. Sada 2, 3, 4, 5 ayat enda. Dari ayat 10 ku ayat 10, 4 si man bahasan ta. Jadi kebenakan lebih ibas ayat si 10 ni nama gini ya. Kala si lapang mencidahkan kebenaran, iputurah nakap perubatan. Enda ia ibas ayat 10a. Jadi ugah makana ia lapang. Jadi ijenda ibas piga-piga sumber ngatakan ca. Lasa jangan calayapang, tetapi situhuna lit tanda-tanda kejahatan si ilakokan na. Lit tanda-tanda kejahatan, lit rencana kejahatan si ilakokan ibas kita adalah kita pang nurikan si benar. Adalah kita pang mencidahkan kebenaran. Artinya lit tanda-tanda sila mahuli, lit tanda-tanda kejahatan kai sebab adinang lasi ingatkan kejahatan tentuna ulihna perubatan. Ulihna anang gosit tak salah lasi turikan ulihna kari ulih sila mahuli. Jadi rencana sila mahuli empeturah perubatan. Analit hal sila mahuli si iidah analasi singetkan artinya ngo masuk ku bahasa rencana sila mahuli. Ibas ayat B ikatakan na ijenda mandang alu terang-terangan. Adina ngerana kita karena mandang alu terang-terangan tentuna kondisi lid hal-hal si salah ije. Lid hal-hal si jahat entah sampai kejahatan. Jadi adi ipandang, adi ingetkan, adi itegur berarti lid peluang lakobanci berubah. Lid peluang lakobanci bertobat. Indah iya. Tapi peluang untuk bertobat lid perubahan enda tentuna rebuahkan perdamaian, rebuahkan kebaikan. Makanya ibas ayat 10 enda banci sidat sada kesimpulan bahwa tanpa teguran tidak akan menghasilkan pertobatan, ras penyelesaian masalah baik secara pribadi bagi di tengah-tengah masyarakat. Ibas jabu lit siakap lapas sebagai kini ya. Tapi ukah kita menempatkan kata-kata banci mengingatkan alu bagi dikunelit si salah. Entah semungkin anak si salah, entah mungkin mambre si salah. Ana ingatkan lah rebahan sa menjadi kejahatan terus menerus. Tapi lid perubahan, lid penyelesaian alu mahuli. Jadi ibas redungan tak enda subuk ibas ayat 11 enda ikatakan lid babah. Ibas ayat 11 ikatakan lid babah ni nama kini ya. Ibas ayat 10 telus itu huna lid kaje kata-kata biber situ huna. Jadi salah sadar ring-ring organ tubuh si paling penting, membabah. Kita kan babah identik ras belas-belas kayak gini ya. Jadi babah kalak bujur pasti iblas kena kata-kata si bujur. Babah kalak bujur pasti iblas kena kata-kata bujur, mahuli, bagai kata si payo, kata si sikap. Engkai maka bagai sebab kalak bujur lit telu palasna ibas ia erbelas. Kebenaran.
hal si benar, hal si payo yang maka belas kena. Ay iya ikatakan da jenda kalak bujur memagi kini ya. Kebaikan anar guna belas kena, analar guna labo man belasan kan memagi kini ya. Ada kebaikan si mahuli, ana labo di gunana, labo perlu iblaskan. Dan keadilan. Lasa jangan sa nang dangi orang yang lain, man bana pela ko kange, ngode turikan nyonya rumah pedai bagai kini ya. Jadi kata-kata indah menggambarkan diri, yang kondisi ingatkan sinudikan pengejapan. Harus kita ngeluh ibas kata-kata hanta. Adina kalak bujur tentuna diri na pe mahuli, ratur, disiplin, mencidahkan pemeteh. Ras enda menggambaran kegeluhan. Menggambaran sumbel kegeluhan. Engkai makai katakan sumbul kegeluhan. Kita ikan kata-kata kalak bujur memberikan pengajaran ras kepentaran dengan memberikan kata-kata si berkualitas. Si banci mempekena diri, banci mempekena kalak sedeban kap berkualitas. Makanya si jadi renungan ta, berikanlah kata-kata yang berkualitas. Analah berkualitas, labo ulu kegeluhan. Gini, labo sumbel kegeluhan. Sementara kalau jahat endandai, melaskan kata-kata si dalam tanda kutip lah mahuli ya. Sementara kalau jahat, maka ikan babahna alu kata-kata kejahatan. Ijenda. Makana ulih kata-kata ne kadang-kadang bancir bahan ca perjengilan, bancir bahan ca perubatan, ras enda seri ras pembunuh. Adina si belaskan kata-kata sila bopayo, ana si belaskan kata-kata sila mahuli, rebahan ca kurang kualitas kalak sedeban, ras rekitekin kata-kata ne banci ya iukum, rekitekin kata-kata ne banci ya iukum memang karena indes kan pembunuh ni nandai ibas ayat 10 sada jadi bagem Moria sini kelengi Tuhan seterusnya lid kata-kata nembah ate ini namanya ibas ayat 10:2 nembah ate babai perjengilan nina jadi nembah ate biasa iikuti alu sikap entah sampai tindakan silabo pentar maka analit si pelihara nembah ate, endalangadi terjang nembah ate ngence, tetapi diikuti oleh sikap entah sampai tindakan si labo pentar, si enggo pasti rebahan peluang terjadi perjengilan, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Maka rebahan ca lanai nyaman, terem kala lanai nyaman. Jadi adina ibas ayat 10 dai ikatakan kesalahan alu terang-terangan enda dengan motivasi gelah nalit perubahan tapi adina nembah ate adina kata-kata berasal dari nembah ate enda go cenderung kubas kritikan enda go cenderung kubas hal-hal si la sikap mage kini ya jadi maka hati-hati bas ayat 10 ras ayat 10:2 enda beda kele. Nurikan si benar, jelaskan si dalam tanda kutip nurikan kata-kata alu terang-terang ya, terang-terangan enda tujuanna guna si mahuli gelah nali perubahan, tetapi adina melaskan kata repalaskan nembah ate enda enggo kritikan. Enda enggo dalam tanda kutip lanai 100% untuk kebaikan. Maka hati-hati kita ibas hal sadenda. Jadi Moria sina kelingi Tuhan ibas ayat 10 telu 10 4 enda kalak sihir pemeteh itah nakap kai si iblaskan. Teh nakai si iblaskan na digan pak sana yang rana ija ingan na yang rana ras digan ka pak sana iya sini. Iya kala si pemetah. Tapi kala lenge dat hukuman arkiteken belas-belasna arkiteken biberna. Ini ada ibas ayat 11 penenggo singet kan membagi kinia. Jadi bagai Moria ibas ayat 10:4 pe jelas ijenda
pemeteh nina ibas ayat 14 ya, kalak pentar ipepulungna pemeteh asaban Cina. Pemeteh ibas ayat si pempatkan enda eme kata-kata tahpe pedah si mahuli guna empekena kualitas geluh ibas kegeluhan si peduakan ternyata lead informasi si rahasia lah perlu iblaskan. Cukup ia teh saja lah perlu iturikan. Di nangkokri na KIP si teh do iturikan do bertelana lead kak rahasia megekin ya. Jadi pemeteh niri ikatakan na agenda ipepulung na pemeteh nina. Jadi sementara kalak lenge kata-katana empeturah perjengilan enda iya penjelasan ibas peanta ibas wari si sendah enda lalu bagai lit piga aplikasi atai kuku peseh man banta ibas peanta si pemena eme kuasailah babah rasmi berendu belaskanlah siang kandu ana layang kandu lapadah belaskan ngerana lah ibas pak sana ija ingan na ngerana ras ana perlu sini kalah kam. Enda ya si pemena kuasai diri ya, kuasai biber ras babah. Enda ya si pemena. Si pedua kan ranandu harus berkualitas, nambahi pengertian, empeturah kenyamanan ras perdamaian. Lah bahan tengah-tengah jabu. Analah bo berkualitas lah perdah ya itu rikan. Rembak ras dibata erbahan sa ngasup kam kuasai diri, ngasup kuasai lingkungan, ngasup kuasai jabu, maka kam jadi saksi di bata, jabundu tetap jadi saksi di bata. Rembak ras di bata, hendak ya. Si keempat kan pedaulah ranan sila turi-turin, silabo baba kinulin, tapi baba perjengilan pedauh. Enda mulai kenduari berlatih kita, rukur kita. Enda mehuling ranan kue tahlang. Baba perjengilin ngen tahlang. Adina baba perjengilin anal labo baba kinulin pedauh kurangi. Rasi terakhir kelengi temandu. Salah sada bentuk kelengi teman ibas renungan tak ibas waris sendah. Teman dengan ini tentunya isi jabu pemagikin ya. Katakanlah adia salah. Alaukan ia ibas keberadaanna. Ulah asuhi nembah ate. Enda ia si jadi aplikasi man banta ibas berengi enda. Bujur. Bujur man bandu pendeta kami singgo mereka penglayasi man kami kerina Moria gelah kami pe selaku Moria banci jadi usihan di tengah-tengah jabu kami. Gundari sekita kubas pak sana persembahan. Si buka kitab mendendenta nomor 10:5 sendekan kari ayat sada saja. Katakan bujur ni kam krina sini jenda mani bata duwe singi da kita enda sing klini kita ka ibasana kawe si bekar lalapi meruna pemerintah. Gundari kita kubas doa sapaat man bandu pendeta kami ngo banci babendu doa sapaat. Mari ras-ras kita kerina artoto kita. Ngatakan bucur kel kami man bandu Tuhan kelengatendu si nemani kawali kami
ibas beringenda banci ras-ras kami ibekali ibas kata Tuhan, terkait ras uga kami menjalin komunikasi. Kata-kata kami tentuna enda rehna ibas diri kami nari, tentuna diri kami enda perlu ibekali ngerbakkan diri ras Tuhan, maka kami banci jadi kalak si bujur, alu bege tentuna kata-kata kami pe mencidahkan biak-biak kalak si bujur, makana lid ertina ibas kata si belaskan kami, ergunalah saja ngenca nang dangi diri kami, tetapi nang dangi kalak si depan pe teristimewa, uga kami menjalin komunikasi di tengah-tengah jabu kami masing-masing. Pakaikan kam Moria GBKP menjadi duta-duta orang yang benar. Cidahkan dengan belaskan si mahuli. Bapa kami sini surga pasu-pasu kam kata andu sidengkahkan kami ajari kami bas makikan sape. Tuhan meriah ukur kami kegelangan kami Moria sektor Roma nggo memfasilitasi kami ibas PA Moria ibas minggu endah. Kelengate Tuhan tetap simperlengkapi anak-anak ndu Moria sektor Roma. Bahan makanan sehat mejuah-juah ya kerina. Gejap kena perkuah hati Tuhan kata kena bucur man bandu kata wari pak sape. Kam si masu kerina pendahin pe malam pe Athena. Tuhan kerina anak-anak ndu Moria GBKP termasuk Moria GBKP Runggun Jambi pe ibas kegeluhan na pribadi lepas pribadi, ibas sukacitana pasu-pasu kam, ibas pergumulan na sampati kam, bahan makana Moria GBKP NDP, banci pakaikan kam jadi perkakas dugunan cidahkan berbagai-bagai si mahuli makana arah kata-kata, darat kata-kata si berkualitas guna memberikan si mahuli, endam pengharapan kami Tuhan. Bapa, itutukan kami pe keadaan bangsa ras negara kami bahkan dunia endah. Ibas masa-masa COVID-19 endah pe. Ibas paksa endah langad-ngadat vaksin na. Ipido kami ibas perkuah hati endu. Maka kami memberikan kepentaran nang dangi krina tim ahli. Segala na banci menemukan vaksin guna rebahan kinulin ibas keadaan kami. Bapa, ibas pertoton syafat kami. Tetap ibabakan kami anak-anak ndu si ibas paksa endah dalam proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami nandi Suraninta setepu, kekelengan kami nandi Viola setepu, kemahndu pertua Bapak Nanda Sembiring sangana proses pemulihan kekelengan kami. Bapak Oke Ginting, Bapak Farel Sinulingkah, kekelengan kami Bapak Midinka Sembiring begipi kekelengan kami Bapak Gerald Tarigan. Tahlit dengan sideban pesi sangana sakit. Deskan kami kerenaman Tuhan kami sinca yamsa. Maka damai setelah Tuhan tetap jadi sekerajangan napeng. Bujur Tuhan. Ibas PA kami indang gondeskan kami persembahan pengatakan bujur kami. Alukan kam ajari du gereja andu makaikan sa. Jadi kebayakan ibas pelayanan. Tambahi gegek ngasuh peneman kami. Guna banci. Rebeluhna ersembah man Tuhan. Bujur Bapa alami kami bas dosa kami. Maka mentunggung kami kelari anak-anak dupe. Dengkahkan pertoton kami enda Tuhan. Reh kami menbandu. Ibas gelar Yesus Kristus singgung cari kami toto ibas pertoton Tuhan. Ninta dageras ras. Oh Bapa kami sini surga gelar lui pebadi amin rek min kerajaan du salah min praten du bas dorinda bagini surga berikan man kami nakan cukup bas waris sendah indah alami min salah kami bagi alami kami salah kalak pak kami olamin kami babakam bas percobaan tapi olangilah kami bas idur siilat nari sabab kamu sebadakin kerajaan ras kuasa ras kemuliaan sedekah-dekahna amin. Bujur katakan man Tuhan ijai bas beringinda kita ngobanci duk ngikuti PA Moria selaku nyonya rumah Moria Roma. Bujur katang kami man bandu kerina Senina Moria kami si pitu sektor. Salam sehat bas kami nari Moria Roma. Dibatas masuk kita kerina. Bujur. Sikaplah ukur
dinahi di mata, ukur si serbu